मसीह यस्सु के जलाली एंड बाबरकत नाम में अजीज़ों आप सबकी सलामती चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आइए हम सबसे पहले अपने सरों को झुकाएं ताकि खुदा से मदद मांगे। प्यार से बड़े खुदावंद, हम आपके सामने आते हैं, अपने आप को आपके सामने झुकाते हैं और आपसे मदद मांगते हैं। होली पाक रुचि आपको वेलकम करते हैं। होली बाप आपको वेलकम करते हैं ताकि हम जो कुछ भी बोलें सीखें वो सब तेरी तरफ से हो। ये सब आपके जलाली नाम में मांग का पा लेते हैं। अजीजों, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने आप को बरकत देते हैं? हम दूसरों से तो अक्सर पूछते हैं, ये कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें ताकि हम बरकत पाएं। क्या ही अच्छा हो कि जब हम अपने खुद से मुंह से अपने आप को बरकत दें तो ये ज्यादा बाअसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा यही चाहता है कि हम अपने मुंह से हमेशा पॉजिटिव अल्फाज निकालें। आज हम सीखेंगे कि वो मुस्बत अल्फाज या वो पॉजिटिव अल्फाज कौन से हैं। वो अल्फाज ये हो सकते हैं, मैं कामयाब हूँ, मैं फातेह हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं खुदा का बेटा या बेटी हूँ और मैं खुदा की खास तख्लीक हूँ। अजीज़ों, जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, क्योंकि खुदा हमें बाबरकत देखना चाहता है। हमें से अक्सर हमारे बहन भाई अक्सर अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं तो तंदुरुस्त हो ही नहीं सकता, मैं तो गरीब हूँ, या फिर मेरे पास काम नहीं है और मुझे मिलेगा भी नहीं। इस तरह के हम बहुत सारे अल्फाज जो हैं अपनी ज़िंदगी से तंग आकर बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसे अल्फाज जो हम बोलते रहते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हमें, अगर हम बाबरकत अपने आप को देखना चाहते हैं तो हमें ये बाबरकत अल्फाज मुँह से निकालने हैं। क्योंकि जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि मैं कामयाब हूँ, कामयाबी आपको देखना शुरू कर देती है। जब आप कहते हैं कि मैं तंदुरुस्त हूँ तो तंदुरुस्ती आपको देखना शुरू कर देती है। और अजीज़ों, ये बरकत पाना जो है उसके लिए जो अल्फाज बोलने हैं वो रोज़ बरोज़ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि तब्दीली एक दिन नहीं आती, बल्कि रोज़ बरोज़ पॉजिटिव जब आप अल्फाज बोलना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बरकत देना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर जो है वो ऐसे पॉजिटिव रवैये जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो एक दिन कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। तो अजीज़ों, आपके अंदर खुद एतमादी आना शुरू हो जाती है और फिर आपके ख्याल सोच जो है वो बदलना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिविटी की जगह पे मुस्बत जो पॉजिटिविटी है वो रवैये जो है, पॉजिटिव रवैये वो अपनी जगह ले लेते हैं। अजीज़ों, हम देखते हैं कि अक्सर हमारे वालिदैन जो हैं अपने बच्चों की हौसला शिकनी करते हैं। वो हमेशा डांटते रहेंगे और कहेंगे कि तुम तो किसी काम के नहीं, तुम कुछ नहीं बनोगे, और ये अक्सरियत ऐसा करते हैं। और मैं आप लोगों से तलकीन करूंगी, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, अपील करूंगी कि प्लीज़ अगर आप अपने बच्चों के बारे में ऐसी अल्फाज मनफी निकालते हैं तो निकालना बंद करें, क्योंकि इस तरह आप उनकी हौसला शिकनी करते हैं। क्योंकि आज जो कुछ आप बोलेंगे कल वो बनेंगे। इसलिए आप उनको बजाय इसके नेगेटिव बोलें, आप उनको कहें कि आप तुम डॉक्टर बनोगे, तुम टीचर बनोगे, तुम खुदा के खादम बनोगे। और इस तरह के जब आप अल्फाज बोलते हैं तो आप बच्चे को तक़वियत देते हैं ताकि उनके कैरियर बने और वो अच्छी पोस्ट पे हों। अजीज़ों, ये सारा कुछ हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हम मुंह से कहते हैं, मुंह से हम कन्फेस करते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, लेकिन सुनना खुदा के कलाम से होता है। लेकिन उसका इकरार हम अपने मुंह से करते हैं, और मुंह से इकरार करना जो है, जो भी चीज़ हम बोलते हैं वो इकरार करते हैं, उसकी प्रोफेसी करते हैं। और बाइबल मुकद्दस भी तो हमें कहती है कि लेट द वीक से दैट आई एम स्ट्रॉन्ग। और इसी तरह हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से कुछ मिसालें, जैसे गिनती की किताब में बलाम का वाक़या है कि उसने इसराइलियों को बरकत देना चाहिए, लेकिन दुश्मन चाहते थे कि वो अपने मुंह से उन पर लानत भेजे। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने बलाम को मुंह को कंट्रोल में रखा और उसने इसराइलियों को बरकत ही दी। फिर इसके अलावा हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से एक और मिसाल लेते हैं, यर्मिया नबी की। खुदा ने यर्मिया को बताया कि तुम एक बहुत अजीम जो है वो पैगंबर बनने जा रहे हो। गो कि उसने अपने मुंह से काफ़ी चीज़ें बोली, अल्फाज ऐसे बोले कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, इस तरह के काफ़ी एतराज़। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने फिर भी उसके नेगेटिव
الفاظ کو رد کیا اور اسے ایک پیغمبر بنایا۔ پھر زکریا نبی کی ہم مثال لیتے ہیں، انہوں نے بھی تو جب قرہ اس کے نام سے نکلا تو وہ کہانت کا کام کرنے کے لیے وہ خوشبودار چیزیں لے کر جب خدا کے ہیکل میں سیناگوگ میں وہ جاتا ہے اور اندرونی حصے میں، اور وہاں پر خدا کا فرشتہ اس پر نے اس کو خوشخبری دی اور اس کو بتایا کہ تیرے بیٹا ہوگا، لیکن اور اس کا نام یوحنا رکھنا، لیکن اس نے بھی یقین نہ کیا اور الٹا سیدھا بولنا شروع کیا، نیگیٹو بولنا شروع کیا، جس کی وجہ سے خدا نے جو ہے اس کے منہ کو بند کیا تاکہ مزید وہ نیگیٹو چیزیں نہ بولیں، تاکہ کہیں وہ اپنی برکتوں کو سٹاپ نہ کر پائے۔ تو پھر ہم اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں، اسرائیلیوں کی مثال لیتے ہیں۔ خدا نے ان کو غلامی کی ملک سے نکالا، اور جب وہ ان کو لے کر جا رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں وعدہ کی سرزمین کی طرف، تو انہوں نے رستے میں بڑبڑانا شروع کیا، کبھی کھانے کی وجہ سے، کبھی پینے کی وجہ سے، تو خدا کے کلام کے مطابق وہ بیابان میں ہی مر گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وعدہ کی سرزمین میں پہنچے، لیکن اکثریت جو تھی وہ وعدہ کی اس سرزمین کو دیکھ نہ پائے، کیونکہ انہوں نے نیگیٹو بولنا شروع کر دیا۔ اور ہم ان تمام مثالوں سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نیگیٹو کبھی بھی بولنا نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو بلیس کرنا ہے، اپنے منہ کو جو استعمال کرنا ہے۔ تو ایک کہاوت بھی ہے کہ پہلے تولیں اور پھر بولیں، ہمیشہ سوچ کے بولیں اور منفی مت بولیں۔ عزیزو، اگر آج تک آپ اپنے آپ کو کوستے رہے ہیں، آج تک آپ نے ناکامی، آپ کے پاس کام نہ ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوگا، یا مجھے کام نہیں ملے گا، یا میں غریب ہی رہوں گا، تو عزیزو سٹاپ کریں، کیونکہ آپ اپنے منہ سے ہمیشہ پازیٹیو الفاظ نکالیں۔ کیسے نکالیں گے؟ آپ خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، اور جب شکر گزاری کرنا شروع کریں گے، خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو جب آپ خدا کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو عزیزو آپ کے رویے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ ابھی سے سٹارٹ کریں۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آج سے اور ابھی سے، اگر آج تک آپ نے اپنے آپ کو برکت نہیں دی، یا پھر آپ نے ہمیشہ نیگیٹو ہی بولا ہے، تو آج سے آپ مثبت بولیں گے تاکہ آپ بھرپور برکتیں پائیں، اور خدا کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ اور آخر میں یہی اپیل کروں گی کہ عزیزو، اگر آج تک آپ نے خدا کے کلام کو، خدا کے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب نہیں کیا، تو ابھی اسی وقت اس کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو شیئر کریں اس ویڈیو کو، اور تاکہ خدا کا کلام جو ہے دوسروں تک پہنچے، وہ کمزور بہن بھائی جو آج پریشان ہیں وہ بھی متحرک ہوں اور برکت پائیں، تاکہ اپنی افسردہ بھری زندگی کو چھوڑ کر وہ پازیٹیو سوچیں اور خدا ان سے برکتیں پائیں۔ عزیزو، آپ سب کی سلامتی چاہتے ہوئے آپ سے اجازت مانگتی ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔